Hey everyone, ayan, palipad na pala kami papuntang Manila. So ayan, habang naghihintay kami, ayan yung mga bata, buti may kiddie playground or basta may laruan doon. So hindi maboboring ang mga bata while naghihintay. Ayan, naglalaro sila, o diba? Sana all. Sa butuan yan, guys. Yana. Wata si Freya. Freya, Yana. Hay, hindi, be, pagtulak. Ba't si Freya? Ay! Bay mo manata. Aywa? Kada? Si Mondre man kaya na nga. Katang isang. Tiko si Yana, ha? Iswag. Ngayon, si Bibiana. Iswag. Murong ikaw. Yana. Hi, Yana. Ano ka? Drum. This one is the light. Hello. Si Freya man natin. Yana. Sit up straight now. Yana. Ting. Makahulog ka. I think pila ka na dirt. Tao? Mata na din, no? Mahulog. Yana. Come here. Halaga. Ayan, ipakita ko lang yung CR ng Butuan. Ayan. Malinis naman siya. Tsaka maganda. So, outfit check. So, ayan na. At sasakay na kaming aeroplano. May papayong si Kuya. O, diba? Sana all may papayong. Kasi sa sobrang init eh. Buti naman may payong. Tsaka may bit-bit pa kaming bata. Ayan, si Yana. Nag-voice over na naman. Nakikisali ang baby mag-voice over si Mami. Ha? Sa likod. Hello. Pwede. Okay. Okay na. Thank you. Yana, nagbabasa ka? Basa, ikaw basa. Basa, airplane. Airplane. Yana. Okay. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye. Fly na.